Welcome to Learning Log Godot hari ke-13. Wow, sudah hari ke-13 ya, nggak kerasa. Sudah 13 kita upload video, 13 hari kita belajar dari Godot Documentation. Udah nggak sabar untuk bagian bikin gamenya, your first 2D game. Yuk, kita mulai yuk. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Kita udah di bagian introduction ke Godot Philosophy Design yang kemarin. Ini kita sudah selesai. Kita bisa ubah colornya jadi hijau, artinya udah selesai. Next, di sini kita ya, step by step. Ini penting nih. Kita kayaknya belajarnya pelan-pelan aja, yang penting mengerti. Sedangkan introduction ini sih lebih ke banyak di konsep dan UI editornya di Godot. Untuk awal kita akan di sini node and scene ya. Ya udah kita lihat dulu yuk, kita ubah dulu colornya. Yuk kita mulai belajar di node and scene. Oke, kita mulai di step by step. Jadi kemarin kita udah selesai di introduction, sekarang di step by step. Step by step. This series will open the introduction to Godot and will get you started with the editor and the engine. Jadi mulai kita belajarnya di sini nih. Mulai dari editor dan engine Godot itu seperti apa. You will learn more about node and scenes. Code your first class with GDScript. Use signals to make nodes communicate with one another and more. Ya, di sini lebih dalam ya tentang node dan scenes. Karena di Godot Philosophy itu kan disebutkan ada node, scenes, signal. Nah, ini kita mulai lebih dalam di sini. The following lessons are here to prepare you for your first 2D game. Nah, ini nih preparation-nya sebelum kita masuk ke sini. Your first 2D game ya. A step-by-step tutorial where you will code a game from scratch. Ya, kita akan belajar step-by-stepnya bikin game dari nol. By the end of it, you will have the necessary foundation to explore more feature in other sections. Jadi ini benar-benar fundamentalnya ya di sini ya. We also include link to page that cover a given topic in depth where appropriate. Jadi ada referensi ya, referensi berupa link untuk belajar lebih dalam tentang suatu topiknya. Oke, yang kita belajarin di step by step itu ada node and scenes, creating instant, scripting language, create your first script, listen to player input, and terakhir using signal. Kita lupa nyalain Pomodoro. Kita nyalain dulu Pomodoro-nya. Oke, start 10 menit dari sekarang. Oke, node and scenes. In overview of Godot key concept ya, Godot key concept ya. Yang kemarin ada node, scenes, tree scenes, sama signal. Oke, kita buka. Bener nggak? Ya, ada scenes, nih scenes, node, scenes tree, signal. Nah, benar ya, ada 4 ya. Oke. We saw that Godot engine is tree of scenes and each scenes is tree of node. Ya, gitu ya berarti ya. Jadi filosofinya di Godot itu adalah tree of scenes dan setiap scenes itu adalah tree of nodes. Itu. In this lesson, we explain a bit more about them. You will also create your first scenes. Oke, sekali lagi yang bisa diingat. Jadi tree of scenes, jadi bukan pohon ya. Jadi hierarkinya scenes. Terus di setiap scenes itu ada hierarkinya si node. Node are fundamental building block of your game ya. Jadi node itu building block. Jadi apa kecil-kecilnya gitu, blok-blok kecilnya lah. They are like the ingredient in resep. Jadi seperti bumbu, suatu bumbu di resep. Jadi bumbu-bumbunya jadi kayak blok-blok kecil ya. They are dozen can that can display an image. Oke, jadi contohnya adalah image, play a sound, represent a camera, and much more. Jadi tadi ya, contoh-contohnya. Ini adalah scene,
scene itu adalah tadi tree of scene-nya itu. Terus di sini ada node-nya ya. Satu node ini bisa bisa dibentuk dari banyak node ya. Si player ada node player node adalah animation spread 2D node, collision shape 2D, audio stream player 2D, and camera 2D. Begitu juga dengan enemy, area 2D, and so on. All node have the following characteristic. Nah, jadi setiap node itu punya karakteristik adalah a name, of course ya namanya ya, editable properties, jadi bisa diedit ya propertiesnya. They receive callback to update every frame, jadi ada callbacknya ya untuk menerima perubahan data ya. You can extend them with new property and function. Jadi setiap node itu bisa di-extend dan berdasarkan dengan di-extend dia akan punya satu properti baru atau function. Nah, ini fungsi dari object oriented dari sifat parent child-nya itu ya. You can add them to another node as a child. Nah, tadi ya bisa bisa jadi child dan child-childnya itu bisa jadi satu parent dan itu akan jadi satu kebalik. Parent ada child-childnya dan setiap child itu adalah node, child-child yang lain itu adalah node-nya. The last characteristic is important. Together, node from tree, jadi hierarkinya node, which is powerful feature to organize project. Since different node have different function, combination them produce more complex behavior. Different node have different function. Ya, setiap node pasti punya fungsi beda-beda ya. Dan di-combine, kalau itu di-combine akan memproduce more complex behavior, akan menciptakan satu behavior yang lebih kompleks. As we saw before, you can build a playable character, the camera following using a character body 2D node. And sprite 2D node, camera 2D node, and collision 2D node ya. Jadi tadi ya, satu karakter yang kompleks itu bisa dibuild dari beberapa node ya, karena gabungan dari beberapa function akhirnya jadi satu karakter yang lebih kompleks. Nah, ini contohnya tadi mungkin di sini kita player ya. Player itu ada collision, tadi ya collision, kamera, sprite, karakter, sama karakternya ya. Oh ini sorry nih, ini langsung ini gambarnya nih. Ini ada karakter, sprite 2D, collision, shape 2D, dan kamera 2D. Ini nih contohnya berarti karakternya gambar godot ya. Ini aja kompleks ya. Oke, ini kita tadi belajar node ya. Lanjut ke scene. When you organize node in tree, like our character, we call this construct a scene. Oke, jadi satu karakter ini berarti bisa jadi banyak scene ya. One scene work like a new node type in the editor, where you can add them as a child of existing node. Nah, ini kayak agak rumit ya, tapi mungkin nanti lama-kelamaan kita akan paham. Sebenarnya scene itu juga node, node itu juga bisa jadi scene, tergantung dari dia ditempatkan di mana. Gitu. In that case, the instance of scene appear a single node with an internal hidden. Scene allow you to structure your game code however you want. You can compose node to create custom and complex node type, like a game character that runs jump, life bar, a chest which you can interact and more. Coba ulangin ya. Scene allow you to structure, ini berarti ya. Scene allow you to structure your game. Nah ini ya, scene, struktur gamenya. You can compose node, berarti itu bisa menggabungkan beberapa node untuk meng-create custom and complex node type. Jadi beberapa node digabungkan jadi satu node yang kompleks, like a game character. Oke, jadi
ini ya kayak game karakter. Di sini jadi kayak run, jump itu kan node sendiri kan sebenarnya ya. Live bar, adjust, nah jadi semua bisa berinteract, gila. Ini benar-benar kalau dipikir kompleks ya karena ngikutin satu behavior-nya orang ya. Ini apalagi game yang 2D ya. Sorry, 3D ya. The Godot editor essentially is scene editor. Oke, Godot editor itu yang UI-nya ini mana? UI ini adalah a scene editor. It has plenty of tools for editing 2D and 3D scenes, as well as user interface. Jadi ini ya, seperti ada 2D sama 3D scenes untuk user interface-nya. Terus a good one. This is scene Godot will first load when you a player run the game. Sorry, kebalik. Salah. A Godot project can contains as many of the scenes you need. Ya, jadi dia tergantung seberapa kompleks game ya, pasti akan banyak scenes. The engine only required one as your application main scene. Oke, segitu banyaknya nanti tetap akan ada di set sebagai default as a main scene-nya ya. This is scene Godot will first load when you or player runs the game. Jadi first load-nya adalah pasti main scenes ya. Itu sudah satu kepastian. On the top of acting like node, scene have the following characteristic. Jadi tadi selain node punya karakteristik, scene juga punya karakteristik. They always have one root node like a player in our example. Ini ya, scenes itu paling nggak punya satu root node ya. Ini di sini contohnya player. You can save them to your local drive and load them later. Oke, wow. Sebentar, kita lihat dulu. Lumayan banyak ya. Nanti takutnya nggak selesai di bab kedua. Nanti kita start di sini aja deh. Your first screen next video. Tapi kita selesaikan ini dulu. Lanjut ke sini. You can save them to your local drive and load them. Jadi kalau nggak salah, scenes ini bisa di save filenya ada file name-nya sendiri. Okay, you can create as many instance as scene as you'd like. You could have 5 or 10 character in your game created from your character scenes. Oh, oke. Jadi satu scenes itu bisa di instan. Jadi bisa di create berdasarkan scene yang mana gitu. Contohnya tadi di sini kita bisa bikin 5 atau 10 karakter, tapi berdasarkan karakter scene gitu. Oke. Ya, mungkin hari ini kita di sini dulu. Jadi kita belajar overview tentang node sama scenes. Node, scenes, karakteristiknya node itu apa, scenes itu apa. Next video kita akan belajar create your first scene ya. Closing sampai itu learning log Godot hari ke-13. Hari ini kita belajar tentang node dan scenes, jadi lebih ke overview tapi lebih detail. Untuk next video kita akan belajar tentang create your first scene, dan kita tunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe, sekali lagi nyalakan notifikasinya, dan kalau ada yang komen akan saya balas di next video.